स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिदुस्सैन शेख। गर्मी शुरू होने से पहले ही जिले में पानी का हाहाकार शुरू। घटना बीजापुर जिला इंडी तालुके के माविनहल्ली की है। तहसीलदार ऑफिस के सामने खाली मटकियों के साथ पीने के पानी को लेकर गांव के लोगों ने किया धरना। लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से टैंकरों से पानी मिल रहा था। पिछले 2-3 दिनों से ग्राम पंचायत ने टैंकरों से पानी भी देना बंद किया है। इसी के कारण गांव की औरतों ने खाली मटकियों के साथ इंडी तहसीलदार ऑफिस के सामने आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना देकर तहसीलदार को निवेदन पत्र सौंपा। ಯಮನವ್ರಿ ಮೈನಾಡ್ರಿ ನೀರು ಯಾರು ತಂದು ಹಾಕಲಾಗ್ಯಾರ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಅಂತ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳಿದವರು ಬಂದಿದ್ದವ್ರು 3 ದಿನ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಿದ್ದವ್ರಿ 2 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಈಗ 1 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬರ್ಲತ್ತೇರಿ ತರಬೇಡನ ಬಂದೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವರು. ತರಬೇಡನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ 3 ಗಾಡಿ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನೀರು. ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು 70-60 ಮನೆಗೆ ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕದ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜೀವನದ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Indian Spice House Family Restaurant and Dhaba. Veg and non-veg special items. Delicious soups. Address: Sholapur Road, opposite to Patal Gardenia, Vijaypur. Indian Spice House Family Restaurant and Dhaba. ಕಾವ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಂಟಿವ್ರಿ, ಕಾವ್ಯನೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಕಲಾಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ. ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ಫಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಜುವಲ್, ವಿಂಟರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299, 399, 499. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ. ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್, ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909. हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है
और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।